Sila gali guys. Mana scientist. Si Sono J. Si Sawatika. Si Archela. Yung bayaw ko. And then si Lindo. Are pa si magandang Jobren. Smigol. Meg. Grabe ka gwapa gid gani. Are pa ang masameg. Na. Alain ba. Ako na instructor mo. Surgeon, shout out ka muna, Surgeon. Shout out ka. Ay na. Ako na si Dave. Di mo kabalo, din manantaw. Meg. Yung bubuhayin namin ngayon, guys. Bakit malinis pa? Gaibe pa yung aslo, oh. Vlogger ne, vlogger. Gaibe pa. Vlogger ne. Ara, instructor me. Sikat ne ng vlogger sa Bugos Kalibutan. Ara sila, mag-renewal na sila sa bong.